Logo ini disebut swoosh. Seluruh dunia mengenalnya. Atlet besar mempromosikannya. Tapi ada yang tersembunyi. Buruh yang memproduksinya dibayar dengan upah rendah. Untuk tiap satu turnamen ini Tiger Woods dibayar setara dengan upah buruh selama 9 tahun. Selama 18 tahun, upah mereka malah dicurangi, dipaksa lembur, tanpa dibayar. I got involved very accidentally in becoming an activist working on behalf of Nike's workers here in Indonesia. Back in 1997, I was an assistant soccer coach at St. John's University in New York City, and I was also working on a master's degree at the university as well. And while I was coaching, the university started to negotiate a multi-million-dollar endorsement contract with Nike. And part of that contract would require me as a coach to wear and promote Nike's products. And at the same time this deal was being negotiated, where I would have to become a walking advertisement for Nike, in one of my graduate classes I was writing a paper about Nike's labor practices, and I was learning how they were exploiting people in places like Indonesia. So I took a stand and I said to my bosses that I didn't want to be an advertisement for Nike, and that as a Catholic university, I didn't think we should be doing business with Nike. And I was told, you will wear Nike and you will drop this issue or you resign. End of story. Jim Kiddy kembali datang ke Indonesia Januari lalu. Ia telah bolak-balik Jakarta New York sejak tahun 2000. Ini bagian dari perang yang ia deklarasikan dengan raksasa sepatu Nike Incorporated. Itu 2 tahun setelah ia menjadi atlet dan pelatih pertama di dunia yang berkata tidak kepada Nike. Pengkritik pasti ada. And my critics were telling me, you don't know what you're talking about. Those are great jobs in Indonesia, and the wages, we might think they're bad in America, but in Indonesia those are great wages. Menjadi buruh adalah profesi hebat di Indonesia. Gaji kecil di Indonesia pun sudah besar. Agaknya ada yang salah dengan anggapan mereka terhadap situasi di negeri ini. Some people believe that the workers who produce these sneakers here in Indonesia are paid a good wage. Some people say a great wage. The founder and chairman of Nike, Phil Knight, has gone as far to say that workers are absolutely paid a living wage. Now, a living wage is one that would allow a worker to pay for food, clothing, housing, healthcare, education, some modest savings, and some modest recreation. So I think we need to find out the truth. Orang Amerika ini bersikeras untuk merasakan sendiri bagaimana kehidupan buruh Nike di Indonesia. In the summer of 2000, I moved to Tangerang, and I went and lived in the kampung with workers. I lived in a rental house, a contract house, for 1 month, and I tried to survive on the workers' wages. At the time, their wage broke out to about $1.25 a day. And in 1 month, trying to live like a Nike factory worker, I lost 11 kilos. And I spent the month very hungry and tired. And I met the women and men who make the products that I had worn as an athlete for years, and I'd never thought about them. And I promised them that I would go home, and I would tell their stories, I would advocate for them, try to put pressure on Nike to improve the conditions and increase their welfare. And I thought I was just going to do that for a few months. And I've been doing it now full time for 12 years. Aspek terpenting bagi buruh menurut Jim, gaji. Pengacara publik LBH Jakarta Restaria Huta Barat mengangguk setuju. Ia ingat betul demonstrasi buruh Nike pada 2009. Mereka menuntut keadilan, menuntut upah yang lebih layak. Karena kebanyakan buruh yang memproduksi sepatu olahraga dengan merek-merek internasional, ya, walaupun harga sepatu olahraga itu dijual dengan harga yang sangat tinggi, mereka membayar buruhnya itu dengan harga yang sangat rendah gitu. Bahkan masih banyak sekali buruh yang dibayar di bawah ketentuan upah minimum. Pun kalaupun mereka dibayar di atas upah minimum, itu sebetulnya proporsionalitasnya jauh di bawah kemampuan yang sebetulnya bisa dibayarkan oleh pemegang merek perusahaan-perusahaan brands internasional tersebut. Nike USA berkelit di Indonesia. Mereka memang tidak berdiri sendiri. Mereka mendelegasikan pekerjaan ke beberapa pabrik yang didirikan di sini. Di antaranya Pouchen, sebuah grup perusahaan asal Taiwan. Pouchen membangun PT Nikomas Gemilang di Serang, Banten.
Sistem ini disebut subkontrak atau subsidiary. Tapi Nike tak bisa begitu saja lepas tangan. Subsidiari atau rekanannya Nike di seluruh dunia wajib untuk mengikuti aturan yang ada dan memberikan upah yang layak. Itu ada klausul seperti itu. Nah, dalam konteks itu negosiasi. Jadi ada ruang untuk negosiasi secara langsung. Selama ini Nike berlindung pada aturan lokal. Jadi dia tidak mau berunding langsung dengan buruh, tapi dia akan pakai bumper pemerintah Indonesia atau dari produsennya di Indonesia. Dia tidak mau ada kaitan. Code of Conduct Nike disebutkan bahwa pekerja subkontrak di Nikomas tergolong pekerja Nike. Tapi barangkali Surya benar, Nike selama ini berlindung di ketiak pemerintah Indonesia. Seringkali upah minimum dijadikan alasan untuk menerapkan gaji sesuai tapal batas. Padahal mekanisme penentuan upah minimum oleh Dewan Pengupahan pun masih jauh panggang dari api. Dasar dari penentuan upah minimum adalah 46 poin yang terdapat dalam komponen hidup layak atau KHL, sebuah peraturan yang dibuat oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Ke-46 poin itu mencakup kebutuhan hidup sehari-hari, biaya transportasi, rekreasi, serta tabungan. Ini dinilai belum mencukupi. Banyak komponen yang tidak tepat sasaran. Contohnya soal bahan pangan. Harga yang diperhitungkan adalah harga pasar induk. Ini keliru. Kawan-kawan buruh itu lebih sering belanja di orang-orang yang mikul-mikul sayuran secara langsung itu kan keliling-keliling. Dan itu otomatis harganya lebih mahal daripada harga di pasar. Ya kan gitu. Nah, tapi realitanya yang dilakukan kawan-kawan buruh itu kan itu yang dibeli. Mereka jarang untuk belanja ke pasar. KHL juga dicatut pemerintah dan pengusaha. Bambang Wirahyoso, Ketua Serikat Pekerja Nasional, menyebut bahwa sejumlah demonstrasi buruh terjadi bukan tanpa alasan. Awalnya terjadi bahwa unjuk rasa terus-menerus itu karena setiap ditemukan KHL, pemerintah dan pengusaha selalu tidak mau menetapkan 100% KHL. Padahal itu sudah dilakukan survei bersama. Nah, akhirnya terjadi negosiasi. Negosiasi buruh tidak ada jalan lain adalah melakukan unjuk rasa, kan begitu. Nah, ini menjadi tren. Nah, ketika juga sudah menjadi angkanya itu sudah menjadi 100% pun, maka buruh tetap aja melakukan itu. Karena sudah tidak percaya dengan mekanisme yang ada. Nah, wajar jika buruh tidak percaya mekanisme dan tidak percaya pemerintah. Buruh Nike yang bekerja di perusahaan subkontrak itu luput dari perlindungan pemerintah. Menurut Jim, buruh seharusnya mengajukan kenaikan gaji ke empunya produk, ke Nike USA. Terlebih saat pemerintah acuh tak acuh. Karena sesungguhnya yang berkuasa menarik turunkan gaji buruh dalam suatu perusahaan adalah perusahaan itu sendiri. So historically, when workers have said the wages are inadequate, we need a raise, Nike and the government here in Indonesia and the local factory managers have said, we'll go to the Indonesian government and lobby to get the upah minimum raised. And my approach has always been, and I try to encourage the workers and the trade unions, don't deal with the Indonesian government, don't deal with the subcon management. You take your demands directly to Nike USA, because that is where the power is. Now, in this case that we just won at PT Nicomas, the only reason we won is because it was taken by me. I got the information from the union, I put together the report, and I took it directly to Nike USA. That's why the change happened. That's why the workers are going to get paid their $1 million. In the past, the union may have tried to advocate the case, with the local court or, even the Supreme Court here, and it would have been in the courts for years. We won it in 11 months. Kemenangan yang dimaksud Jim terkait jam molor. Ceritanya buruh Nikomas dipaksa bekerja lembur tanpa dibayar. Bukan sehari 2 hari, tapi bertahun-tahun. Temuan hingga saat ini, jam molor di Nikomas sudah terjadi selama 18 tahun.